ذات پات سے آزادی کب ملے گی؟ تحریر ابھے کمار۔ جب ملک بھر میں جشن آزادی کا 75 سالہ امرت مہوتسو منایا جا رہا تھا، تب راجستھان کا ایک چھوٹا سا بچہ اسپتال میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا تھا۔ ہفتے بھر سے زیر علاج 9 سالہ معصوم کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ 13 اگست کو آخرکار اس کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ مقتول کا نام اندر میگھوال تھا، جو جالور ضلع کے ایک مقامی اسکول میں درجہ سوم میں پڑھتا تھا۔ اس معصوم کا صرف اتنا ہی قصور تھا کہ وہ ایک دلت سماج میں پیدا ہوا تھا، جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ذات پات کا قانون توڑنے کی پاداش میں اس کے نازک سے جسم کو توڑ دیا گیا۔ اسے سخت ترین سزا دے کر اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے استاذ نے دوسرے دلتوں کو یہ سبق دیا کہ ذات پات کی غلامی کو چیلنج کرنے والا ہر شخص کا یہی انجام ہوگا۔ پوری بات یہ ہے کہ اندر جالور ضلع کے سورانا گاؤں کے ایک نجی اسکول سرسوتی ودیا مندر میں پڑھتا تھا۔ 20 جولائی کے روز اس نے استاذ کے لیے رکھے گئے ایک مخصوص برتن سے پانی پینا چاہا۔ چونکہ وہ دلت سماج سے آتا ہے، اس لیے مٹکا کے قریب جانا یا پھر اسے چھونا اعلیٰ ذات کے ٹیچر کو ناگوار گزرا۔ ٹیچر نے معصوم کو اس چھوٹی سی بھول کے لیے زور سے مارا۔ پٹائی کے بعد بچے کی حالت خراب ہونے لگی۔ تقریباً 3 ہفتے تک اس کا علاج چلا، مگر احمد آباد کے ایک اسپتال میں وہ زندگی سے جنگ ہار گیا۔ حالانکہ ٹیچر کو بچے کو مارنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، اس کے خلاف SC/ST ایکٹ بھی لگایا گیا ہے۔ پولیس پورے معاملے کی تفتیش بھی کر رہی ہے، مگر اس انسانیت سوز سانحے نے پورے ملک بالخصوص دلتوں کو جھکجھور کر رکھ دیا ہے۔ آزادی کے بعد اس چھوت چھات کی سماجی برائی کو ایک قانونی جرم قرار دے دیا گیا، مگر زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ آج بھی چھوت چھات کی بیماری پوری طرح سے ختم نہیں ہو پائی ہے۔ گاؤں کی بات کون کرے، شہروں میں بھی چھوت چھات کا چلن ہے۔ آج بھی بہت سارے مندروں میں دلتوں کو جانے سے روکا جاتا ہے۔ بہت سارے ہوٹلوں میں ان کو کھانا دینے سے گریز کیا جاتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کے جس میس کو دلت سماج کے صفائی ملازم صاف کرتے ہیں، وہاں جب کھانا پک جاتا ہے تو ہاسٹل کے پلیٹ میں انہیں کھانا نہیں دیا جاتا ہے۔ ذات پات پر مبنی سماج ان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ خود کی پلیٹ لے کر آئیں اور دور کھڑے ہو کر انتظار کریں کہ کوئی ان کی تھالی میں کھانا ڈال دے۔ خود یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب یونیورسٹی کے ڈائننگ روم میں جانے اور طلبہ کے برابر بیٹھ کر کھانا کھانے سے وہاں کے صفائی کرمچاری ڈرتے تھے۔ جس دفتر میں ہم کام کرتے ہیں یا جس اسپتال میں ہم علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی صفائی کون کرتا ہے؟ صفائی ملازموں کی غالب اکثریت دلت سماج کے لوگوں کی ہے، جو ہمارا کوڑا کچڑا صاف کرتے ہیں، مگر ذات پات پر مبنی سماج ان کو آلودہ سمجھتا ہے۔ گاؤں میں حالات اور بھی برے ہیں۔ وہاں چھوت چھات کھلے عام برتا جاتا ہے۔ اعلیٰ ذات کے دروازے پر بہت ساری کرسیاں اگر خالی بھی ہوں
तो दलित समाज के लोगों को उनके बराबर बैठने की इजाजत नहीं है। तजाद देखिए कि जब दलित समाज के लोग खेतों से गल्ला पैदा करके उसे आला जातों के घरों तक पहुंचा देते हैं, तब तक कोई गल्ला नापाक नहीं रहता है, मगर गल्ला घर पहुंचने के बाद फिर उसी दलित को दोबारा उसे छूने की इजाजत नहीं होती। स्कूल में भी जात पात और छूत छात का यह निज़ाम इसी तरह काम करता है। बचपन से हमें कहा जाता है कि उस्ताद मोहतरम का एहतराम करना चाहिए, मगर मैं यह बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे स्कूल और कॉलेज में दर्स देने वाले बहुत सारे आला जात के उस्ताद जात पात के तासुब में मुब्तला हैं। क्लासरूम के अंदर वह आला जात के तलबा को आगे बैठाते हैं, उन पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनके साथ प्यार से पेश आते हैं, उनको इम्तहान में टॉप कराते हैं, जबकि दलित और महकूम तबकात के बच्चों के साथ वह सौतेला सलूक करते हैं, उनके साथ छूत छात भी बरतते हैं। उन्हें पीछे की बेंच पर या क्लास से बाहर बैठने को कहा जाता है। उनके लिए पीने का पानी अलग होता है। कई स्कूलों में उनके नाम के साथ उनकी बरादरी भी लिख दी जाती है ताकि किसी को कोई गलत फहमी न रहे। महकूम तबकात के बच्चे को बेवकूफ और कमतर समझा जाता है। स्कूल के शुरुआती दिन से ही इन बच्चों के दिलों और दिमाग में खौफ और एहसास कमतरी भर दी जाती है। यही वजह है कि महकूम तबकात के बच्चे बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उस्ताद की इज्जत करना अच्छी बात है, मगर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी मुल्क के एक गुरु ने एकलव्य का अंगूठा काट कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। 9 साला इंदर मेघवाल के साथ उस्ताद तो एक कदम और आगे बढ़कर उसकी जान ही ले ली। इंदर की मौत के बाद महकूम तबकात के दिलों में गम और गुस्सा काफी बढ़ गया है। दलितों, कमजोरों, महकूमों, दबे कुचले लोगों को जात पात और छूत छात से कब आजादी मिलेगी? कौमियत का जुनून तो अरबाब इक़्तिदार पर तारी है, मगर वह कभी यह क्यों नहीं सोचता है कि जब तक समाजी बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक कौम का तस्वुर नहीं किया जा सकता। लोगों की हुबुल वतनी का इम्तहान तो अरबाब इक़्तिदार हर वक्त लेता है और जिनकी मुल्क से मोहब्बत को मशकूक समझता है उनको बदनाम करता है और सजा भी देता है। मगर साहिब सरवत ने कभी यह नहीं सोचा कि हुबुल वतनी का मतलब यह भी होता है कि हर पेट को खाना मिले और हर सर को इज्जत। सियासी जमहूरियत की बात करना एक तरह से आसान होता है, मगर असल इम्तहान तो मुआशरती गैर बराबरी से लड़ना है। बकौल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सबसे बड़ा मुहिब वतन वह है जो समाज का सफाई मुलाजिम है, जो मुआशरे की बुराइयों को साफ करता है और मसावात, आज़ादी, उखुवत के अक़दार पर मबनी एक नई कम्युनिटी की तश्कील देता है। आज हमारे आईन जिंदा होते तो इंदर की मौत को देखकर सबसे ज्यादा अफसुर्दा होते। अलमिया देखिए कि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल गुजर गए, मगर आज भी महकूम तबकात को बराबरी हासिल नहीं हो पाई है। आज भी दलित समाज को आला जात के जुल्म और ज़्यादती से निजात नहीं मिल पाया है। हर मिनट कहीं ना कहीं किसी न किसी दलित को जलील किया जाता है, उसके साथ छूत छात बरता जाता है, उस पर हमले होते हैं। इतना ही नहीं, दलित खवातीन की इज्जत और आबरू पर भी हमला किया जाता है। जेल में भी दलित समाज के लोग भरे पड़े हैं। पुलिस की गोली से मरने वालों में दलित समाज के लोगों की बड़ी तादाद है। तजाद देखिए कि एक तरफ मुल्क में जमहूरी निजाम है और सबको सियासी और शहरी बराबरी हासिल है, वहीं दलित पासमानदा जातों को जात पात पर मबनी इस्तेहसाल और तासुब का निशाना बनाया जाता है। जात पात पर मबनी मुआशरे की बेरहमी देखिए कि उसने 9 साला इंदर को भी नहीं बख्शा और उसे बड़ी ही बेदर्दी से हलाक कर डाला। यह वही समाज है जिसने सदियों से महकूम तबकात और खवातीन को तालीम से दूर रखा है, उनको अनपढ़ बनाकर रखा है। दलित बहुजन नजरिए के हामिल लोगों का मानना है कि तालीम से दूर रखा जाना
उनकी गुलामी की एक बड़ी वजह है। इसलिए ज्योतिराव फूले से लेकर अंबेडकर ने महकूमों को तालीम हासिल करने पे जोर दिया है। आज़ादी के बाद मेमाराने आईन ने सबको बराबरी के हुकूक दिए, मगर जात पात की जड़ें समाज में इतनी गहरी हैं कि वह आज भी महकूमों को बराबर का इंसान नहीं समझता। इसलिए इंसाफ का तकाजा है कि न सिर्फ इंदर के हमलावरों को सख्त तरीन सजा मिले, बल्कि तालीमी निज़ाम और समाज में मौजूद जात पात पर मबनी गैर बराबरी, तासुब और नफरत के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर जंग छेड़ी जाए। शुक्रिया। मैं अभय कुमार।